Alhamdulillah rabbil alamin o kumana bi baro kadi ani Khadija fla de be baro la Khadija be nyini ke Khadija be nyini jabi na fora Khadija islamia dine kono arama de bela jire ya klibe jigin kira san mambaina ale frumuso no e sida tu Khadija tul kurai ale de kira ma fola e asega tu katu afruche bera note no islamia ni wa afruche fanano de ala kira san mambaini ale de ko oninga soro ko amba Khadija kan na folo kinte ko islamia kinte bisoro donc va ira ka foko Khadija o joro babu bulu islamia dine konnala okuma kubra amba fo ibismillah kene konnala la sida ma fe ikafanyana ko gajere mundi parce que mo chama ne ba to kome ko gaje akora mundi akalla nyini jumeni ma fe ga doni wala ni kula alhamdulillah ne balmon so anne to ma e tienfo ani ko gaje garibu niwni amma se garbiya ma ko gaje kono folo ambe ko gaje malimato baw kere fe no li mimbla ambo ta ka barake noy ko gajere amba ani ankanu baka nabe fama ko mama bonheur musumi hamina ni momuna tuka furuglani ani dimbarka mo soroli chama soroli furu kono noye madame Haidara tanti Aisha Kulubali ka Haidara ka Kulubali ale de kera sababu ka ko kaje sigi ko kaje re jumenyi bamanan kando na fora dron hakili mawuka tomota toma akonnala ka fen ko kaje no fus tala ko kaje wodi ka musoya gundo fo musuye ka nyefoli ke musoya ka musuye ubese ka famia soro ala chugo mina furuso be se ka glan chugo mi kanya muso ni che ubese ka nyokon kan fon chugo mina bela jelenta bala muso tabala famba e muso de niko furu ko muso furuti ta muso ko muso ere kan ka furuso glan chugo di ini che be ben chugo di i kan ka boni sira jume i kan ka moni munke donc ko ka jennana ka nyefoli ke muso ye furu kun kan o ka se ka famia chama soro furu kono kan nogo be boala ka ko ka je nogo fuiti kala he tokoma fam solo la alhamdulillah ami fuki wala nyana wala amara mo amunu yebele wulu ba fa kulli garbi ama fay ka atem do fanyal ni wala tem numba kono kulu do fanyana amun ta don luka sira famia da surala inshallah o diani re tono alhamdulillah rabbil alamin to ma wote ala bashi inshallah ko kajera sigilendo tem tan fladeka atem folo abe foma ko assainissement no yesaniyae musoyate ta saniyako furuso erate nya saniyako keneyate sabati saniyako ko gajetem folo o yesaniyae ko gajetem flana abe foma ko l'éducation des enfants no edimsenu kala mo edimsenu kamara chogoya abe se kanya chogodi bidimsenu de sinima koroye na beke chugo minita ka beke tia on bita kan don toy o be se kan la mo chugo nyuma na chugo di ka famia soro nyana maya kona ni dine kono chugo di o ko ka jetem flanani ko ka jetem sabana be foma désaccord dans les foyers entre les femmes et leurs maris oui mankam seni mi be furu kono cheni musoni nyogonche abe se ka ban chugo di o ko ka jetem flanani e sabanani ko ka jetem nanna abe foma mésentente entre les coépouses belle-mère belle-sœur oye bal e furu kono nana buramanka fra buramso fitinu ni buramso korbale ni nyogonche bembalia ani ni mogonu ni nyogonche bembalia asababu ye munyi solution du mbala wala sa obese ka dabla o tem nanai ko gaje tem duruna oye comment se comporter avec les voisins iyere bi ni sigi nyogon mbe ke chugodi emi ko ye mumini walma ye mumina tuye ere ni sigi nyogon kanga ke chugodi sigi nyogon ya cheke hake jume ko don folo ani ere kanga ke chugodi isigi nyogon mbulu nyuma ya siraka o ya durunai atem worona o ye que signifie d'être ansar ya ere jumeni o ye ko kaje kanye foli ke ansar musuye kanye foli ke musu bela jelenyi kanye foli ke
ansariya yɛrɛ ɲɛfɔ ansar musow ye u ka se k'a dɔn o ye kokajɛ thème 6nan ye kokajɛ thème 7nan o ye la beauté féminine l'habillement de la femme musulmane o ye silamɛmuso ka cɛɲa n'a ka sara fini don cogo ani farikolo ladon cogo ɲuman muso cɛjugu tɛ yen tɔgɔma muso bɛɛ cɛ ka ɲi ni seri farikolo ladon cogo la kokajɛ thème 8nan o de ye secret de famille tanti Aisha n'a ka mɔgɔw tulubara t'u bolo ka di musow ma nasi t'u bolo ka di musow ma furamugu t'u bolo ka di musow ma mais musoya ye gundo ye jumɛn ye gundo jumɛn de bɛ musoya la an b'a fɔ musoya kɔnɔ ka dun musoya ye gundo jumɛn de b'a la muso ye sokɔnɔna de tanti ka di muso tɛ kɛnɛmana ye ka ɲɛfɔli kɛ musow ye musoya gundo kan a thème 9nan o de ye la santé n'o ye kɛnɛya ye kɛnɛya bɛ se ka sabati sokɔnɔ cogo di a bɛ sabati sigida la cogo di ka ɲɛfɔli kɛ muso ye kɛnɛya kan kɔnɔmaya sen b'o la o n'a ɲɔgɔnna kɛnɛya wɛrɛ u b'a sen b'o la a bakuruba dɔrɔn kɛnɛya mais fɛn caman b'o kɔnɔ kokajɛ thème 10nan o de instruction de la famille muso ka kalan nafa jumɛn b'a la ka kalan fɔ musow ye u ka kalan u ka taa kalanyɔrɔ la nafa jumɛn b'a la ka ɲɛfɔli kɛ muso ye o la u bɛ se ka kalanyɔrɔ taga kanu cogo min na ka kalan ta ba la fo muso ka kalan de muso man ka kɛ kunfin ye kokajɛ thème 11nan an bɛ hakɛto ɲini kokajɛ thème 11nan o de ye causerie avec les jeunes couples pendant la période de noces denmisɛnnin minnu bɛ furu kɛ ka kɔɲɔso fɔ olu ye ka kuma kɔɲɔso kan u ye ka kuma furu kan u ye u bɛ se ka furu dɔn cogo min na ani kɔɲɔso bɛ se ka latɛmɛ cogo ɲuman na laɲini bɛ se ka sabati cogo min na k'o ɲɛfɔ furudenw ye n'o ye denmisɛnninw ye a thème 12nan a n'a laban o de ye apprentissage des femmes sur le lavage des corps janaba koli cogo k'o ɲɛfɔ musow ye janaba koli kan ka kɛ cogo di ni cogo di a kan ka kɛ sababu jumɛn na ka ɲɛfɔli kɛ musow ye muso caman bɛ yen o tɛ janaba ko baliya kɔlɔlɔ jumɛn b'a la janaba ko kan ka kɛ cogo di ka ɲɛfɔli kɛ musow ye o kan u bɛ se ka janaba ko cogo dɔn cogo min na ala ka ni sababa bɛn o ye kokajɛ thème 12 inshallah. Ok Seyda an bɛ fo vraiment k'i waleɲuman dɔn i ka nin thème 12 ɲɛfɔli la an ɲɛna Seyda nka thème nin kɔnɔna la an ye yɔrɔ dɔ y'a la ko secret de femme n'o ye ko musoya gundo i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye gundo jumɛnw de bɛ musoya la o fɔ an ɲɛna walasa an bɛɛ lajɛlen ka o minɛ an ka se k'o matarafa walasa an ka musoya bɛ se ka ɲɛ an bolo ka kɛ ko dafalen ye. Alhamdulillah an ka Seyda ba ani an ka Malimatu ba karamɔgɔ yɛrɛ mana garibu ɲininka kɔni i b'a dɔn kuma tɛ sɔrɔ garibu da nka baasi t'a la an ka dɔn ta fitini an b'o fɔ an b'a dɔn n'an tɛrɛntɛrɛ la an karamɔgɔ b'an bolo minɛ inshallah. Musoya ye gundo de ye tanti ka di ne yɛrɛ tɔgɔma musoya ye gundo de ye a kɔnɔ ka dun kojugu tanti ka di ni muso ye musoya ɲini k'a dɔn wallahi i yɛrɛ ka karamɔgɔ de ye a fɔlɔ y'o ye a filanan ni muso ye musoya gundo ɲini k'a dɔn karamɔgɔw ka hakɛ to muru an bolo fila b'an kɔ i mako tɛ nasi la i mako tɛ furamugu la n'i y'a dɔn k'i ye muso de ye tanti ka di ni muso sɔnna musoya ma wallahi fɛn bɛɛ ka ɲi mais ni muso banna musoya ma ne baw a ka hakɛ to n bolo fila bɛ n kɔ f'u ka fisa n'a ye yafa bɛ kuma kɔnɔ muso sɔn i ka kɛ i ye muso ye ma sɔn i ka musoya ma ɲɛɲini k'a dɔn tanti ka di muso ye sokɔnɔna de ye muso tɛ kɛnɛmana ye muso o muso y'i dan so kɔnɔ fo lahara i tɛ kun a la wa i denw tɛ kun a den na siga t'o la dɛ i tɛ kun o muso sugu la wa i denw fana tɛ kun a denw na n bɛ segin a kan muso ye sokɔnɔna de kɛnɛmana tɛ tanti ka di muso kan k'a janto a farikolo la k'a daminɛ kunkolo la kana fo sentɛgɛ kɔnɔna la hakɛto bɛ kuma kɔnɔ saniya sira kan ani ladonni ko ɲuman sira kan farikolo bɛ balo de tanti ka di kunsigi bɛ balo farikolo fana bɛ balo de muso si man ka sɔn ka fɔ i ma k'i ye musokɔrɔba ye hali n'i ye san 50 ye wallahi i bɛ kɛ musokɔrɔba ye mɔgɔw ɲɛna kɛnɛma mais i furucɛ bolo so kɔnɔ i ye san 15 de hakɛto bɛ kuma kɔnɔ tanti ka di an bɛ seti k'a dɔw lakaleli ma nɔgɔn garibu muso fɛ siga t'a la
amete moyoroka ani jumembe muso ka janto akonobara la ibe min dun oluluma ibe min o fana woluma tanti kadi nyete bo dumini be fe ka bedun la gazara temenen kofe muso kana son ka kinin dun ka basi dun ka toba uni chekeni show dun akera muso demsini yo kerenkerenera muso demsini akera muso mi baliku yara toni abela jeli ni mako bi iyere la ki ba fe ka ki chesa ko i janto ikono barala ka dunta wuluma ibi min dodo tanti kadi babi kelen mi fle gundo chama be babi kono benefuji sembola akoka chakwe uriyo bola jiu bola oyo luye min kay muso yerema tanti kadi mi sekini kuma kayinta kuma dola wala limano muso e sokono na de muso te kene manayi ni muso mi ya chenyi ni ka don yi mako yera nunu na ko mi nya fo chogo mi na yi ka dunta woluma yi mako do fari ko la yi dunta woluma yi kon mita woluma la benke muso ya kula anyini muso kanga ke recherche ke bagadi muso kanga ke famuya ke bagadi wa muso kanga ke kodon bagadi fana itanti kadi ibi muso chama kasila kone ta donye minkenchela iba fa kunye dubu shena boto be kasika akoro ye fento be kasika akoro minka junka teme shena boka tanti kadi na nika furuso kono eske muso emina na furuso la ibi do furula domine bi do ala de ko mesa afamba chama ne bestani furuina ala kala tege de biseka bole femareka anti ala jelula ala ka benanta okoro ite na kikabo iyi fato ikabato ikakabila to ikabalima to ikana furuso sigimina ichenyi ni ka don folo o ya folo yi anyini ka don mun kadini chei umandini chei tanti kadi tulu bara eche nasi bara eche ni muso sona muso ya maka muso ya gono nyini ka don ka ste fari kulu ni kono bara ke chugula ka glani mandi che maka kuma ka duma fom che ka che bere ka koto che tala bikitai muso ya kono ka dunde mauti kilini ala ibolo de ngonu ndo tikile chugumna bun hada madum fana tikile alhamdulillah sida vraiment amifu ika ni maka san mambanu na sida ay garibu de ga ni ngalike malmatula vraiment amifu ki wala ni mano sida ngalisa ma franyo kona sida irse ka fanya nawa fele jume umbe komi yere école directrice de astuce jume ni be muso ya kono fele ni jume umbe no de be muso bla nyogonye muso ya fono do fanyo usikire ni nunga amado fele ukacha abe dumanina abe yere ka trechem biki farakulu la bolula abe chere kan trechem na ama feko association nun donu fo anyela wala sa andewni andogonu ni anyero am sika famya soro chugumi kasika nyogon dani ubaram sen alhamdulillah ne banamso anyika onyi ngalime adiyaranye muso be nyogon dan fen chamana komi nya fo chugumina muso te kene manai ay muso e sokono nadi ne baiba soro muso do be kene mana la ba che bunya amma jigine ndo a che me sokono be pie do a che la we jakma muso e ala ka furu che nyuma be kiso muso sukuma wallahi abi fra kasoro mo ta do mimbi me sikaka muso e sokono nadi kene mana te alhamdulillah asus chamambe ni muso yere ambe follow jumenta ala akacha bete se ka fosuina ambe follow jumenta ala ni muso ni chebe sokono ika fini don ta woluma sila me muso bochko e shekinde ni bitakenema me sokono bu musiba don wakati ti oyi ne ba sokono nala disaba sans interdit o manka doyi ta fisiri yorote salon kono na ni chebe ne ba muso chebe bo kata barakero la du matin jusqu'au soir
abeta kɛnɛma a bɛ muso dagabanaw de y'a kɔ kɛnɛma a bɛ taa kɛnɛma minijipu donnaw bɛ yen parfɛn fiyɛlabaw bɛ yen wusulan gorobinɛbaw bɛ yen muso ye gorobinɛ de y'a ka so kɔnɔ mais muso man ka kɛ gorobinɛ ye kɛnɛma muso caman bɛ yen n'u ye kɛnɛma i b'a fɔ ko ninnu i t'u ŋaniya ni foyi ye fo n'a kɛra i balimakɛ ye n'o b'i bolo mais n'i donn'u ka so kɔnɔ k'i kunna don walahi i bɛ boli ka bɔ muso dɔw ka so kɔnɔna tɛ sɔn mais kɛnɛma u labɛn ni gorobinɛya niveau bɛɛ b'u la donc a bɛ dagabana minnu ye kɛnɛma de a jiri cɛ la ko dagabana dɔ b'a bolo so kɔnɔ ko ni wusulan wusu don k'i bɛ dɔ dɔw la ni parfait fiyɛ dɔ i bɛ dɔ dɔw la ko ni fini sexy dɔ i bɛ dɔ dɔw la ni kumacogo ni tagamacogo de i bɛ dɔ dɔw la ne ba ni muso cɛ bɛ so kɔnɔ fini sexy don i plaqué a ɲɛkɔrɔ i tagamasen i cɛ ni cɛ bɛ yen ani cɛ tɛ o tagamasenw tɛ tagamasen kelen ye tanti ka di muso bɛɛ lajɛlen ka tɔgɔ fitinin min da i cɛ la tɔgɔ 3 i b'i cɛ wele du kɛnɛ na tɔgɔ min na i b'a wele salon kɔnɔna na tɔgɔ min na hakɛto bɛ kuma kɔnɔ i b'a wele dilan sanfɛ tɔgɔ min na o tɛ tɔgɔ kelen ye muso bɛɛ lajɛlen kan k'i jija tɔgɔ fitinin 3 i k'o da i cɛ la n'a y'a mɛn dɔrɔn a b'a dɔn ko maa si tɛ nin fɔ ni ka suna ni ka farida tɛ an musow bɛ fama fɛn dɔ ma tanti ka di mo dɔ ma cɛw tɛ sɔn k'a fɔ munna an t'a fɔ k'a da b'an musow yɛrɛ la mais belebele b'aw la dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la ne yɛrɛ ye muso ye muso k'a fɔ a cɛ ma cɛ k'a fɔ a muso ma ko ma chérie je t'aime k'a lajɛ ni ɲɛ ye ɲɛ min farifagalen don ɲɛ min ye kanu ni hinɛ ɲɛ ye k'a fɔ a ɲɛna ko ma chérie je t'aime i bɛ san caman kɛ bana min b'i la a bɛ dusukun ko k'a jɛ a bɛ bɔ muso de la i labɛn cogo i kuma cogo cɛ fɛ i ka regard kɛ cogo cɛ la n'i bɛ cɛ lajɛ a lajɛ ni hinɛ ɲɛ ye k'a lajɛ ni kanu ɲɛ ye k'a lajɛ ni diya ɲɛ ye k'a lajɛ ni fɛn ɲɛ ye ka i ɲɛkili cori i cɛ la kana sɔn k'a kɛ ɲɛkolonin fari faga n'i bɛ kuma cɛ fɛ ani n'i bɛ kuma mɔgɔ tɔw fɛ kɛnɛma i bɛ se ka kuma olu fɛ i kuma cogo normal la mais tanti ka di n'i bɛ kuma i cɛ fɛ i b'i nɛnkolonin faga i bɛ n'a fɔ denmisɛnnin de bɛ kuma ni kuma la ka nɛnkolo faga k'a kɛ ni kumakan ni kanu ni hinɛ ye fo kuma dɔ a bɛ ɲininka k'i ko mun mais a tɛ komi i tɛ se kuma la o b'a la n'i sera cɛ fɛ kuma la ka se cɛ fɛ lajɛli cogo la ka se cɛ fɛ bɛrɛbɛrɛli la a n'a dɔ fana ye jumɛn ye dumuni duman tobili ka di cɛ ma muso an k'an jija an ka kɛ gwaduman tobibaga ye cɛ kɔnɔbara ka gɛlɛn a ma dɛ an bɛ yafa deli an bɛ a laban kɛ jumɛn tanti ka di an y'a fɔ a ka ca o ye an ka babiw an ka sɛnɛjalan kelen kelen ye musoya gundo dɔ de ye gundoba de bɛ sɛnɛjalan na muso ye kini jukɔrɔjiw b'o la bɛnɛfunciw b'o la i ye dumuni duman dilan ka di cɛ ma i ye parili duman k'a ɲɛkɔrɔ parili ɲuman k'a ɲɛkɔrɔ i ye kasa diya ye i ye kumakan dumanin f'a ye i y'a lajɛ ni lajɛli cogo ɲuman ye n'i ma se ka dilan ɲuman di cɛ ma i ma foyi kɛ fɔlɔ muso ye qualité damadɔ ye tanti ka di muso pati sangana bɛ yen muso titiri fonsi bɛ yen a bɛ fɔ qualité damadɔ ni muso kɛra titiri fonsi ye dɔrɔn i y'a dan ye mais a tɛ sɔrɔ sabali kɔ a tɛ sɔrɔ cɛsiri kɔ dɛ muso kan ka kɛ cɛsiribaga de ye ni muso kɛra salibagatɔ ye dɔrɔn ka fɛn bɛɛ bɛ tiɲɛ n'a nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ la a bɛrɛ i k'a nisɔndiya kɔrɔ i ka turafaso d'a ma i ka kuma fɛ ka hakili sigi hali n'a ma fɛn sɔrɔ i k'i nisɔndiya kɔrɔ fana i ka kumakan dumanw f'a ye fini ninnu na nuisettes b'a la penteliw b'a la cɛlamasiriw b'a la o n'a ɲɔgɔnna caman kasa duman ni wusulan ni parfum ni fɛn ninnu olu fana b'a la ni muso y'a cɛ dɔn i tɛ dɛsɛ a la ni muso sɔnna sabali ni majigin ma i tɛ dɛsɛ i cɛ la bɛrɛbɛrɛliko ɲuman cɛ bɛɛ mako b'o la diyaɲɛ ni kanu cɛ bɛɛ mako b'o la hali n'o y'a sɔrɔ a t'a dɔ ye cɛ min t'a dɔ ye o baraji ka bɔ min b'a dɔ ye ka kana to a ka fɔ don o don ko i n cɛ ni cɛ min y'a dɔn a yɛrɛ ka kɛ alhamdulillah mais kana laɲini n'a m'a fɔ o baraji de ka bon kojugu kana sɔn ka ye waati bɛɛ déparavelen don i kasa man di non kana sɔn o ma
ala kan sababe wana tara barakero la jira la ki hakili bala wati be to kay cewele appel la papa korbastila ibakeni kanyi kami abado ki i president do akasigiso de pata to barakero la bi kuma kan dumo faya bi president ka barakero la ni kuma kamunu nye iba wele telephone fanana na ersira kuma dola na temena 5 minutes ke ba wele papa korbastila munde bila kuma focho de be kuma nya wa kuma focho de be fana be kuma chentanti kadi wati beche wele telephone na wati minima wele arabna sonki wele kana bo akada fe nati tayodo wa kuma fo soama minte ala kotali akoka cha kujune ba koni bi tate ke basi ko annabe dese nala sona makubra de be kene kono be ba famnya bi nala sona an to manu jarani anini fam ko sabe to manu fam ndoma amaye musudo bi uluba foko ka kirike ka chiebele kontonye uteso alnu no be chela ni chemu wele telephone na ulutake ulube tiseka message chema kafana SMS ke ka chi chema utesoma wali ninu chete yorokele na vocal ke ka ti chema utoke yita soro musodo be nenena ulute sonche sentrekema do fana be halinganche tekemne ka shoni chikeni yele halinganche bulomne ka soni mchigeti uteso lusila sida ebisika fere jume uniform sumnunti ubara sumunke kaseko encourager ukaseko ubara nunke ani ubara nunfana joro jume ne bala ama fe ikadano fanyola alhamdulillah ne ba ikani nyini ngali diaranye muso mununti soni maka kuchela ne ba muso minte son ka chesa koke chebe se ki sakoke chukudi muso minte koto a chetala chebe se ka koto itala chukudi muso mi makanu dira chela nana sokono ka fokune nana furula chama kila kuni nana furula ka tobili ke kiko kijeka o doronte ko hake tobi kuma kono suna ni farida do chendo olube ba kono me fo muso ka se che bere likola nyumana ni nana furu sokono ke jate meke bagade ini cheka barudu manun kono iba nyininga papa walma dadi walma habibi ne kanombaga fen jume undi be nyana maya kono ni ne karsa yoki ya kadigi papa fen jume ndi be ni ne yake abide ku ni ka fe kado egasila ni ka fe kitoro papa ne ba fe ka ke musoba udo eminu yede mbarka mabanye dugo kolokan papa ne ba fe ka kisa kwe ni mandi ko fonye dafale ala detai ne ta daba kama kitoro wanta daba kama kidu sukasi wallahi ni fo hali duskunye faraya na dofi ni majigini sabali ni sigira chekere fe kaba ni bi sokono kaba ni klali ka barala muso do be ne ba ni e tobili damna ni fini kelenye ni ko kligan fo bodo ala ni ko be sira fini konye eni kasaka ne sigi chefara bi lame chogodi nate ni klalika bara bele ko ki je ki parfume wal me ka wusulan ki wusuki kasa diafki si fuka se sibi tulu dingefe kani sigi chekoro ki kumulu da kama kunkan wal maka bolo mine ka to ku digi na bora barakero la papa isengena sa ma do mena bi hal na erla yok mane mana na er korole na awake papa nyana fimba de tumeni la to ka se umne ku digi papa ise fama na ko limade ni te fendo be kakala ijo mena nji to ka ise che intere kene ba muso mi bini kane muso mi inteni ka otekele che bulu ali kani yere toro autekele che bulu yala hali wolodin min bi hinem ne ki lado ani min kam makotila ibana ni kasrata le imana ke chogo chogo abeka kali
yede dem be wolo me wuti ke kele ni kere I bolo sabla ni mako bila ni ngasratila ni ngapsira bayere ba kundila ni ba ebi sentreke ebi sonintike bolo be chekun me ede kabara do ede kankake na soni jana kupangulu nini ikallamu nini kalumel kelamu nini ikatoka sonintike ikatoka sonin sania wati ni wati basenta no e benwar no e ikaji otied no e ji wolo ko le no ko kala kala mrukum ni bisika kala ka chesi ndo ala ka triki ka soni numbe triki foka nya ka jo sini servieti ka tuluni mwala chema ta barake orla wal manini cheti duko kelena hal ni cheti weri e kon tinga kredi ti ala ko mok me ba wela ti duman fi ay hal na ti duman fi e ka wele ni majigini sabali na dimna papa kana dim sayba ni kilen doroni be nyana finde be na me feki kibaru ya do doroni ni bastil alhamdulillah wallahi musubi ni fon feke furu kona yake ala kama furu bonya kama yetikla fulfoni sire ala kama meleka uka baraji sebi musubi nyogonda yoro chamana de kanake mo konyo koro ko yakini ala chani furu bonya kama ikisi ka ala makona le de bibilere tarla me abise erla ni ba ni credit kun ni SMS bi kun no e ka message ci ama sebenina ni be sola madola ni ba wele papa wal ma dadi ba ibi message seben follow ka sebe dadi wal ma papa na le fene kala ni ndo abina message ci maka fa ko wi tu me manques ou bien papa je t'aime tu me manques beaucoup papa ikadile ko jugu ne bi fe way nyana fin fana bena hal nati ka message jabi ebito kalinke wallahi abito aba donc afo wati be hakili bala ibi kamirina le wati be wani ya wele kuma to ka dugo kai ibi ni drome mimbi bo ala bi ni barka doyi ika furula ka barka doyi deuna nya fo kana to ko che ka be doyi abika ke ala fama min kama ale de bi jo sala ka ke wade bela muso kana so yiche sin ka ke nyara na besangila a wili toni sangi ka wili emi muso ebe kana sonde kana so yiche soni ka jenya foka son korla no emi muso ebe sokono kana so ama soni tige ika sen digi ika sen tereke ika dumi dumanda maka kuma kan duma fa ika to ka bolu digi ka bolu soni tige na dashi chara ni ti se dashi tigella ni ti sa ka kwa fe ti sa dilla iba fanyana papa ibar bu cher bo ibo mo si cher sa kiti doni tike ka bwala foki che juguya na tara kwa fele kala fi abita kwa fe kana nai nana ne bitla ka apprécier papa inyana sa ikera bedi na ngi fotota ala kanisa ba beniba alhamdulillah rabbil alamin ambela fukala barikada ka hakato ni ko fe tumbulla ka ci ndo ñanam donc o kama responsible la retard la don a seda vraiment ambi foki walañ mando wasa soro la vraiment wasa soro la ni jarani re siga foi dingni tala me ambay muso chama ne bi no yuma hubo ni kuskuya nuna wasira fuitala uni cheko numbe nyogonga te ame hagatu jini ka ofe ni sunani farda kera ka bandro abana luka sira fuire ta tola tuguni ngani ke ayi uluta bana uluko ni fedro sunani farda indro no kon kera dro abana me sika fuitala jugo ni ndobe cheni musuche no jugo sabatira dola kele me perese aka to kele ni chero hale be perese aka seka musoi hal na so chairman do fana de bakuna ni emi ni kebagai abe perese turu ka singana efe ka bado mimbe yuno o me ita so anga furu chairman kono na mo yu mo bon kunna do ira fo i feralendo ni ene fo muso do dra fo i feralendo wante ninya walma fa faravince gawade kasoro nin shite nye gawace yoromi
sege gawa muso de be fana ni muso fɛn bana k'i tɛ ni baara sugu ninnu kɛ i cɛ ye ko parce que e cɛ ye gawa ye ayiwa gawa cɛ ale de garizigɛ bɛ don gawa muso la o la f'an o bila an kun na gawa cɛ ale de garizigɛ bɛ don gawa muso la n'o ni cɛ kɛra gawa ye cogo cogo k'a bɔra burusi kɔnɔna la k'a tɛ ni foyi k'a tɛ sɔn olu ma muso tɛ kɔli cɛ la nɛgɛn na vraiment an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn kuma ninnu o diyara an ye kosɛbɛ an ye nimisi wasa sɔrɔ a la fana o la an b'i fo wagati kɔni sera tiɲɛ yɛrɛ la an y'a daminɛ wagati min heure 1 de don n'i ye se k'an ye an bɛ su bɛɛ lajɛlen kɛ a kɔnɔna la nka wagati ye wagati ne tɔgɔma ne b'a fɛ i ka kumakan laban fɔ an ɲɛna kumakan laban fɔ halisa an musow ye an bɛ se ka an bolo fa min na ka se ka baara nin kɛ halisa n'o ye cɛ nɛgɛni ani cɛ bɛrɛbɛrɛli a fɔra ko an musow kan ka alijinɛ tile bɛ an cɛw senkɔrɔ nka muso caman ma se k'a faamuya donc la kumakan laban jumɛn de b'i bolo k'o fɔ an ɲɛna an ka masala kun cɛ ni ala ka jɛ. Alhamdulillah ne balimamuso i ye tiɲɛ fɔ baasi t'a la inshallah kumakan laban min bɛ ne bolo ka fɔ an balimamusow ye cɛ bɛrɛbɛrɛli ko ɲuman cɛ ladon cogo ɲuman kana bɛɛ kɛ ko wari t'i bolo walima n'a ma di yan walima n'a ma ɲini t'a kɛ e kana sɔn o ma i kana k'o kɛbaga fana ye i cɛ ɲini k'a dɔn minnu man da ye k'i yɔrɔ ma janya ka b'olu ma fɛn fɛn ka d'a ye n'a y'o f'i ye walima i y'o dɔn a la i ka k'o kɛbaga ye nin fɛn ninnu bɛ musow tɛmɛ ɲɔgɔn na a tɛ taa cɛsiri kɔ a tɛ taa timinandiya kɔ ne ba don dɔ la ne tɛmɛtɔ n bɔtɔ wajirikɛyɔrɔ la n bɔra kalayɔrɔ de la don n bɛ ka na so fitiri sera kan to sira la n ye an balimamuso dɔ de ye a kɛlen don k'a kunkolo digi ka kɛ nati misɛnmani ye muso in madara ni disabirila dɔ a ye musɔrɔ bɔ a kun na a ɲɔngirilen don ka seliji kɛ a cɛtigɛ kɔnɔ ne tun famana k'o ye musomisɛnnin caman fɛ ne an balimamuso in n ye moto ralanti n k'a ma ne ba alhamdulillah i jija nin na i k'i cɛsiri n ko nin kɛbaga ka dɔgɔ ala k'a kɛ baraji ye i ye tellement que ne nisɔndiyara ne sera an balimamuso dɔ ma a ye ɲininka n k'a ma tiɲɛ yɛrɛ la ne ye fɛn dɔ ye nisɔndiyara ne tun famana ka nin ye n ko ne tɛmɛna an balimamuso dɔ la kunkolo digilen don ka kɛ ɲuman ye tatouage b'a tɛgɛ kɔfɛla la sen ɲɛgɛnnen don n k'a ɲɔngirilen don ka seliji k'a cɛ tɛgɛ kɔnɔ a bɛ ka seliji ta a tɛgɛ tɛ ka maga selidaga la ne tɔgɔma i b'a dɔn an balimamuso in ye mun fɔ a ko nin ye kɔɲɔmuso kuranin de ye a ma cɛ dɔn fɔlɔ a ko n'a ye cɛ dɔn a t'a kɛ ne jɔlen de mawulen tora n ko jumɛn n t'a kɛ ka bɛn tiɲɛ ma mɔgɔ wɛrɛ t'a kɛ bon saboteli b'a nege bɔ dɔw la i nana cɛlasigi de la min ka di cɛ o kɛ min man da i k'o to yen a fɛ kuma a n'a fɛ baromisɛnninw olu ɲini k'o dɔn furu tɛ dilan ye dɔrɔn ye nin bɛɛ lajɛlen min b'a kɔnɔ muso ɲuman ye diɲɛ alijinɛ ye muso jugu ye diɲɛ janɛmɛ ala ka cɛ bɛ kisi a ma ala kana si kɛ muso jugu ye donc an ka muɲu ka sabali ni muɲuna ka sabali a tɔnɔ fɔlɔ e de b'a sɔrɔ ni muɲuna ka sabali a diɲɛ kɔnɔ e de b'i ka tɔnɔ sɔrɔ bonus b'a la i b'a tɔnɔ sɔrɔ diɲɛ na i b'a tɔnɔ sɔrɔ lahara furu tɔnɔ ye den ye ala ka den ɲuman di muso bɛɛ ma a tɛ taa sabali kɔ a tɛ taa majigin kɔ a tɛ taa muɲu yɛrɛ kɔ an ka muɲu an ka sabali cɛw kɔrɔ k'a bɛrɛbɛrɛlikɛbaga ye k'a ladiyabaga ye ni cɛ y'i dɔgɔya a pɛrɛnpɛrɛnli kunna k'i dɔgɔya ka fɛn bɛɛ f'i ma walima n'a y'i ci n'a dusu dara e ka gɛrɛ k'i bolo fila da i ko papa n b'a ɲini f'i ka yafa ma ne de jo t'a la ne b'a dɔn n'i y'a ye ne ti a tɛmɛna dan kan ne tɛ nin ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tuguni
wante se ka ɲɔgɔn wɛrɛ ka yafa ma ala kama bio foyi t'a la i k'a bolo minɛ k'a digi i ka yafa deli a fɛ hali n'a dusukun jɛra ka kɛ fara ye ji na jigin a dusukun na mais k'a fɔ ko cɛ m'a cɛ i la fɔlɔ tɛ karisa dɔn u ka cɛ ko ne ba n'i ma kɛ cɛ den ye tɛ alijinɛ sɔrɔ ala ka ni sahaba bɛɛ yafa bɛ kuma kɔnɔ ni donna aw gasi la an bolo fila b'an kɔ aw ye ne ba alhamdulillah an b'i yɛrɛ fo i ka cɛsiri n'i ka wuli ka jɔ la an b'a fɔ salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wagati caman b'a ala bolo ala ko fara ni anw si kan n tila ka yafa deli kumakanw na kuma ye toden de ni dɔ ta dɔ wɛrɛ b'a kun bɔ kuma ye wara de a b'a tigi dun ni kuma na ni ma dɔ finman gasi la i bɛ dɔ jɛman gasi la an bɛ yafa deli aw fɛ ala ni kira kama k'an to denmisɛnya ye ani garibuya ye fili minnu mana ye kuma kɔnɔ o bɛ kɛ anw yɛrɛ ka kodɔnbaliya n'an ka faamu fitinin de an san karamɔgɔ m'o dɔn an da ala ka waati caman jira ne ni aw la kubura bi fo ki wala mando an yɛrɛ bɛ yafa deli i fɛ sabula émission lawula heure kelen de kama nga an y'a ye k'a fɔ an ye min kɛ a ka ca heure kelen ye donc an bɛ fo ki wala ɲuman dɔn an bɛ fo ki wala ɲuman dɔn ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la ka kayikaw bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la vraiment i ma don an gasi la masala diyara an ye a diyara an ye wasa sɔrɔ an ye kunnawolo sɔrɔ an ye kunkɔrɔta sɔrɔ wa ladilikan minnu fɔra siga foyi t'a la ni mɔgɔw y'a lamɛn ka baara kɛ n'a ye walahi i b'a jɔyɔrɔ ye siga foyi t'a la muso minnu b'a fɔ i ma cɛ dɔn o de kama i bɛ ɲuman k'a ye olu yɛrɛ de ma cɛ dɔn ka sababu kɛ n'a fɔra k'i ka alijinɛ sirilen bɛ fɛn o fɛn la o man ka k'i bolo kulonkɛ fɛn ye a mana fɔ ye ko nin ye ka alijinɛ donda tile ye wala i b'o bɛrɛ i b'o minɛ k'o ɲa foyi kana o sɔrɔ mais n'i y'a ye i b'a fɔ cɛ ma ko muso ma cɛ dɔn ne n'i ye cɛ dɔn i ti nin k'a ye n'i ye cɛ satɔla ye suma na i b'a porono k'a bila tile la olu de ye mɔgɔ ye minnu de ma cɛ dɔn n tɛ cɛ valeur ka bon kosɛbɛ wallahi cɛ valeur ka bon diɲɛlatigɛ kɔnɔ an bɛɛ ko furu kun ye den de ye min ma den sɔrɔ furu la i bɛ mɔsɔn i fari bɛ faga i hinɛ bɛ mɔgɔw minɛ i magari bɛ hadamadenw minɛ n'a fɔra ko e y'o den sɔrɔ k'o lamɔ k'o ɲa k'o don kalan na o ye cogo ɲuman k'e ka tila ka jɛ o den kɔ n'o kɛra musoman ye k'o ta k'o di dɔ den ma an ko den ka di den n'a diya bɛɛ e sera ka jɛ a kɔ k'a di dɔ ma donc e jɛn'a kɔ k'a di min ma dɛ c'est que o de ka bon mɔgɔw m'o yɔrɔ de faamu fa ka bon ba ka bon c'est vrai mais fa ni ba ka bonya in bɛɛ kɔfɛ u jɛna ka e di dɔ ma c'est que o tigilamɔgɔ de ka bon dɛ ni e tilara k'a fɔ tuguni ko n'i y'o satɔla ye suma na k'i k'o kuruno k'o bila tile la an b'a dɔn o ye fili kuma de ba yɛrɛ dun fana tilara k'a fɔ ko o cɛ in ka bon kira y'a fɔ ko o cɛ in ka bon wa fana ko an mago bɛ alijinɛ na k'a bɛ o cɛ in de senkɔrɔ donc o la an ka cɛ ninnu bonya dɛ an ka cɛ ninnu bonya an k'u nɛgɛ an k'u bɛrɛ duma ti taa o kɔ mais n'i ye cɛ to a yɛrɛ ma sira t'a la sinon ni farida mana kɛ ka ban a banna n ka mago t'a tɔ si la a ka furu bɛ kɛ ten ye dɛ foyi de dilan denfu cayara bi foyi tɛ parce que an ka furu kɛra an bolo gansan ye an k'a kɛ ten dun man ɲi o la an b'an ka seda fo vraiment ka waleɲuman dɔn a ka kumakan sanumanw na a ye kuma nɔrɔma minnu fɔ an ye a ye bilasirali minnu fɔ an ye vraiment ni maa min y'a mɛn ka baara kɛ n'a ye i bɛ nafa sɔrɔ a la i bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ a la kuma minnu fɔra ala k'a mɛn tulo di an ma ka taga baara kɛ n'a ye ala k'o nɔgɔya an ye ala k'o kɛ ciba n'a so kanu kama salli ala rasulillah